HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Zedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ala nyini ka do ka ala deli ngi dama kashe ala la biya don duma doye subhana wa taala ayi donda ka do doakun do mi na bala ni ay wadun sanyale do na akofora bi o ye juma ye yoni so de ka do juma dunya fa subhana wa taala ala mi na ye nyeda ala mi na ye meleke ba keme konondo ni bi konondo da ala mi na ye jine ba keme konondo ani bi konondo da ala mi nye kulubaw ani baji baw ani kwaji baw ani jirishum baw ala mi nyoda ninga bele jele nyama di Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka Qur'ane di Muhammadu ma ko Muhammadu kapma mi nye wuli ka joni jetemina ale ala be mi ve ale ala tem mi ve ikado ala kele angambo dema joni sedu arabu tubabu américain chinois fimani jema nerema ikado ni bele jele bi dama kashe subhanahu wa ta'ala sabla ale de an beda nyuma waiduguma kun fayakun joni sedu ma fala min di maafa min bihine ala de ni beda wallahi Allah on yi deli jamana min no ye mali ya ambi bo de kono mali min ni nyangata ba onga gele banga mali min ikaro ni ba manju furile do anga ikado min ye jadoyi olu furile do onga Allah do anu che ala okika ala kama ake Muhammad wa Rasulullah sallallahu ay ikuro gele ya ko bana gabaw Allah ko bana gaba nam Putin nato do malla halatime bientôt kana sira magoronye ikolo gele ya sa ala do oni janvache ni wari de bina ibi risuka wari to do le rouble Dobrjen karacho le rouble au décilé de Putin bolobi ala hera shuranga jamana ka ami gelate min gofe ala lafiya shuranga jamana ka kono gwate min gofe ala nafulo shuranga jamana kono fandanya te min gofe ala samiya nyuma di onga jamana ma ngote min gofe ala onyanda makashila ake qur'ane kama ala kumana qur'ane de kono iya di chemi ma Muhammadu Rasulullah ala ko ami nye jamana mi nye buna adama de kwanga shwanga sali ala erete shun ala te sali shabla ere mugotola ala nga eko ini ka meleke nyuma mbe soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah ala oba jira ka fo kira ban iya kanu kira ngadiye ako kanu kama ake kira na bokolo kama ake Qur'ane kama maka alquran ke maga ani madina kama ake kurishu kama ami Allah anga jamana nyemau yele menu nye yele mene yele min be ke sababu ye jamana donga degun jamana donga toro jamana donga lanyini u kase ka ye jona ka kogla nu ku ba gla ala ka gla ni noyuma Allah anga jamana nyama do be farku adegune du amangene ikado e ka latike bolle do aka Dr Shugal ko kala maiga Allah kene adama Allah kene adama Allah kene adama ya Allah أعوذ بالله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له الحمد لله رب العالمين dabatu ngara chama mbibo belebele la nga u yere tike belebele ni yoro mbena akili jigi dangoroba la ato ade Mohamed Jara ukwa maba dangoroba dale be duabugu aye nwele ko daba bina wa daba tina de ndita op mangati kamishimine kana wa ai afo ba
kuluta ni dabacɛ bajita ni dabacɛ ayi t'a ɲɛ dɔn a fɔ a ye ko ala ye min d'a ma o ye dɔnni ye ala ye min d'a ma o ye silamɛya ye bonya a fɔ a ye ko ala ye min di ne ma o ye kuma ye kuma diinɛ tɛ taa kuma kɔ diinɛ laseli tɛ taa kuma kɔ a fɔ a ye ko an bɛ hakɛ kelen na han e tɛ taa ne tɛ taa wa ne bɛ taa minɛ ka na d'i ma ayi a ye min d'i ma i y'o da k'o kantigɛ i ka so ka ne wele a sogo la n ko n tɛ taa i tɔn ka taa nin minɛ ka na n'a bɛ n ka misi di maa ma a n'a juru ka n'a di a Bamakɔ yan a ko Seydou i ɲɛnafin bɛnna daba ɲɛnafin bɛnna i jija n'i bɛna i ni daba kana zeni a ka misi bi a falen don bin na a fɔ ne tɛ taa n tɛ n bɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan n bɛ sɔrɔ ka t'o kɔfɛ ala sago i sago wa n bɛ taa minɛ ka na Jɔnsi Seydou furatigiw de bɛ ɲɔgɔn fana i k'a dɔn min ye misiko ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ja wuli man di sabula ka tora di ne ma maa fɔlɔ min y'a kɛ Jɔnsi Seydou i ka n b'a dugu jɛ i ye k'o kɛ mulekafu n denmuso ka kɔɲɔ bɛ se don min n bɛ yafa jeli lamɛnbɔ fɛ n ka nin lase n taara se kɔkɛ ma n ko kɔɲɔ bɛ n ka so n yɛrɛ den ka kɔɲɔ bɛ yen a ko daba o y'an den ka kɔɲɔ a ko misiw filɛ a lajɛ min ka di i ye i k'a dɔn u bɛ juru k'o la ka d'i ma kɔkɛ mulekafu jugara mɛ tɛ fila tɛ nka sogo min bɛ du Bamakɔ n'ale ka tanpɔn ma k'a k'a dun man di ala sago i sago layi kɔkɛ an taara se misiw ma a ko misiw filɛ nin ne ye tura belebele jamanjan a biɲɛkolo tɛ ta a ka bon a ka jan a falen don a nin na n ko kɔkɛ nin a ko nin a y'a feere ka d'a ma u ye juru don a la k'a bɔ k'a bin misi bara ka ŋuna fulakɛ min n'o bɛ misiw gɛn n'o bɛ dumuni d'u ma o bolobaatɔ nana o ko patron ni misimuso de ko a jiginna sɔrɔ a n'a den de bi yan a ko daba e kunna de ka di gɛrɛgɛ ka da a ye den fereke ka fara a kan o kɛra ɲɛ Bamakɔ yan i y'a dɔn ne ja tɛ wuli misiko la Jɔnsi Seydou n ye soko hami minɛ sokɛ ka di n ye k'a siri n ka da la n y'a kuma fɔ don min o dugusɛjɛ baba ama ye misi asafurula ye baba ama ye sokɛ don dafejɛ k'a don mobili kɔnɔ ka bɔ min dili ka n'a di a Bamakɔ yan mais ne ma so in ye dɛ min bɛ Sinali ka da la o don Sala ka da la o de don wa min bɛ Sala ka da la o ye n da ye min bɛ Sinali ka da la barawulikaw ka marifin y'o di yan e tɛ sera so ninnu kɔrɔ de e dogo cogo di i y'a dɔn kɔni ne kɔni n kamana tɛ guwan n ka kuma wa ayi kana kuma a to ten n ye n bolo don wa ayi tile guwannen don bi ye juma ye n ye n bolo don i bolo don Jɔnsi Seydou ne bɛ n pan n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur du renouveau o don Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye dɔnkɔrɔba ye ST nin y'a ka fasiri ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn dugukolo de bɛ to ka kuma dugukolo de bɛ to ka ŋuna dugukolo de bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ min ye turunkunbe ye min ye awa duguladenw ye u kamana ganna u ja tigɛra o siranna fo k'a fɔ k'a to ten min ye turugunbe a dugukolo a bɛ to ka guruguruguru de kɛ kabini mɔɔw b'a a kumani mɛn dɔɔni fo kana kuma in laban fo kana mankan in laban bonya duguden bɛɛ lajɛlen b'a mankan mɛn Jɔnsi Seydou i k'a dɔn a ye turugunbekaw dabali ban o yɔrɔnin bɛɛ a nana wulikajɔ nana boloda dugudenw fɛ ni ka kunnafoni lase faamaw ma o yɔrɔ bɛɛ maa minnu galannen don n'u bɛ dugukolo jukɔrɔla ko ɲɛw dɔn masimafɛnw na n'u b'a lajɛ k'a laruwe u k'olu de ma ko géologues nana wele i k'a dɔn géologues nana fara ɲɔgɔn kan k'u ka machines da ka turugunbe sɛgɛrɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn turugunbe yɛrɛ bɛ ɲɔrɔ kuma min n'u sera yen kunnafoni dar'u tulo kan an ka dugukolo min mankan bɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ dugukolo in min ŋuna kuma bɛɛ i k'a dɔn jinɛw don wa yalima diɲɛ wuli yɛrɛ de waati sera kabini o kɔni fɔra sa u ye masimafɛnw bɔ sɛbɛnnikɛla ko ka dugukolo in laruwe k'a kun n'a kun k'a jateminɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn sira banna dugudenw dusukolo la sabula min nana f'u ye a y'a hakili sigi nin tɛ kojugu wɛrɛ ye a ka dugukolo a dugumana falen don ji saniyanen de la tewu masa Jabaru masa ji saniyanen diɲɛ bɛɛ bɛ girin ji min nɔfɛ o ji de b'a ka dugukolo jɔ a sɔsɔlen don dɛp ji de bɛ ka kulu ji de bɛ kulu tan ni ji in gulula n'a tora ka jigin i k'a dɔn n'a jigila kulubaw ni fɛn minnu bi dugumana na dɔw bɛ kari-kari ka bin o kari-kari de a n'o binkan de bɛ na ni yɛrɛ-yɛrɛ ni mankanba ye a tɛna ni baasi wɛrɛ foyi ye o tuma a y'a hakili sigi nin kuma in kɔni fɔ Jɔnsi Seydou nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn kalanbolo min bɛ yen jango minnu bɛ DNGM na u ye baara kɛ u y'u ka baara ɲɛdɔn kabini jumadon utukalo tile 2 tɛmɛnen Jɔnsi Seydou nin ko in nana ɲɛdɔn turugunbekaw fɛ yen Jɔnsi Seydou nka n k'a dɔn
di bɔ Turugumbe ni ma dankɔrɔba in fɔ k'a waleɲuman dɔn min ɲɛ ngi ɲininka Amadu Jige a bɛ bɔ Turugumbe de Jige Ala ka hinɛ na nin kun ye sɛbɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye e ɲɛ bɛ jamana in waritigi jumɛn na min tɛ bɔ burusi kɔnɔ e ɲɛ bɛ datuma jumɛn na Bamakɔ min ma bɔ burusi kɔnɔ min da ka di ŋana ko ma bɔ burusi kɔnɔ mi kelen f'i ye Ba Seydou Sila il est de Touba Touba ye burusi de ye Ba Seydou Sila nana Bamakɔ ya sireli dilan il est venu de la brousse ndo mama Touba tɛ burusi kɔnɔ ye ko Touba ye duguba de o tɛ bi ye a ni Bamakɔ geno tɛ Touba ko ni tile fila taama don ale Bamakɔ il est maa si tɛ yen ko maa dawulama don ko barika b'a la ko a kɛra milliardaire k'o tɛ bɔ burusi kɔnɔ je cherche man jan dɛ a man jan dɛ e ko ne hakili bɛ fɛn na ni hakili jiginna min na a fɔ n ye Ibrahima Jawara il est de Misira Ibrahima Jawara a wolola Bajangara jamana de la ka lɔkɔli kun fɔlɔ kɛ yen ça c'est vrai ah oui ka sɔrɔ ka na école to la ba tu as raison Misira de école so la tu as raison e dungo jugu dɔ wɛrɛ fɔ n ye ayi n tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n y'a ɲɛ dɔn i b'a dɔn dɛ dozo bɛ n'a kungo ta fa sikɛyi nam n'an bolo don wa a don damatuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw da kɛnɛ kan nam Amadu tɛ Danzɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Danzɔgɔ ye mun fɔ Amadu tɛ Danzɔgɔ ko cɛ bɛɛ lajɛlen tanuni kana bila k'u sadon kɔnɔ hali ni Maliko danna nin ma cɛ kelen bɛ min ye colonel cɛ gɛlɛn ye min ye wulikajɔ ani baara daminɛ Mali ye min jɔyɔrɔ sera Amadu Danzɔgɔ ko k'a ka tanu bi colonel Sadio Kamara colonel Passa Nara colonel Passa l'enfant de Kabida. Ah, il est de Kabida. Il est de Kabida. C'est pas loin du village de ma tante là. Ou ka ɲɔgɔn na. N ye ɲininkali kɛ. Quoi ni Nara c'est à 45 km. Donc c'est loin de toi? Non. Mourudjan. Il n'est pas loin de Mourudjan. Ah ni Mourudjan manja. Non. Mourudjan babi boy hawa kone. Ala ka hinana. Colonel tu sais wari dila sura su te wari do. Ambe bena yoro kile. Ambe bena yoro kile. Mba bengo da benge do. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Sadio Kamara maa min zona Sadio Bise maa min banna Sadio Bise a y'a ɲɛdɔn fasoden ɲuman don a cɛsirilen bɛɛ sabula gouvernement filanan min sigira transition fanga kɔnɔna na kabi rectification kɛra colonel Asimi Goïta a ye cɛ min ta ka bila sɔrɔdasiw ka koɲɛ kunna Beli Hake sigikun kɛlen bɛ Kani de kɔnɔ sabula a tun b'a la kununko wa baara ɲɛn'a bolo a ka tɛmɛ n'a ye walasa baaraw balannen bɛ yɔrɔ min na wari ka bɔ a la baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goïta a ye hakilina ni cɛtigɛ minnu jira jamana ko la fɛn min ye lakana bunako k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati kelen kelen sabula ka wuli ka jɔ kɛ ka Mali bɔ bolo la ka fanga don a la fanga min bɛ kɛ sababu ye jugu minnu bi nin b'a kan ani diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɔ an na Sadio Kamara ka b'a bilara jɔyɔrɔ in kɔnɔna i tɛ se k'i bolo si fosi den kelen na k'o kɛra majɛ y'a bolo k'o kɛra majɛgɛ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn bɛɛ ɲɛ n'a bolo baara bɛɛ lajɛlen taacogo ka ɲi dɔwɛrɛ t'o kɛ magwan cɛsiri ko ɲɛdɔn ani kungɔsilenya jamana kanu ani ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲanjɛ sanjɛ Sadio y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi Mali kun dɛlilen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ armée sugu bulon a bɛ ta ka di terisiraw ma a bɛ di namasiraw ma surfacturation bi kɛ nkalon bi tigɛ armée bi janfa k'a fɔ nin ni nin bɛ na Sadio nafura dama a ko ni dɔ ye den ye i ka appel d'offre kɛ k'a sɔrɔ conseil des ministres ma jɛn n'a ye a bɛna mun k'o la appel d'offre o ni min ye namara kɛ a bɛ mun k'o la ni min ye namara kɛ ka t'i kaw ka champ de tir a bɛ t'i jɔ yen e la hawla kuma an sera na na colonel Passa a tɛ sogo dun ale maa min tɛ sogo dun nin kamalen kɔni ni n'a y'i kin dɔrɔn zo b'i fa tɛ taa nɔti yan nin Passa an bɛ cogo min a colonel Passa sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio Kamara a yɛrɛ ye n danna de gosi ni minɛn bi sa sugubilenko t'a la koyi a b'a fɔ DFM ma wari ta a b'a fɔ fɛn min ye maa min bɛ yen n'o ye minɛn commandé directeur technique wali chef d'état major nbala ta minnu bɛ yen n'olu bɛ front na PC opérationnel e ka nbala ta ka fara an kan an ka taa minɛn san usine na
kokisari da don yɔrɔ t'a la ngalo banna ye ngalo banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira fura k'a jɛ jɛbɔ ngolo kan ni fɛn min ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ kɛlɛ la n'u y'u bolo da minɛn min kan nin i b'a fɔ ni den taara butigi la a bɛ minɛn ta cogo min alimentation na k'a kɛ segi kɔnɔ k'a to fa b'a wari sara a b'o de kɛ o tuma a b'a fɔ DFM ma nin de taara a wari di u ma joona ni wari dira o tuma u bɛ avion ta ka segin a bolo ti don wari kɔrɔ a ti sugubulon base a mago tɛ maa ka commission na a tuma a bɛ si sɔrɔ a bɛ si sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère de la défense maa caman bɛ boli a nɔfɛ sabu dɔw b'a miiri k'a fɔ wariba de bɛ yen o tuma ni n ye yen sɔrɔ min kɛ banna ye Sadio ko a ti kɛ banna ye Mali armée de bɛ kɛ banna ye wa wulikajɔ ani baara de bɛ kɛ malidenw bɛ fɛn min ɲini armée ko la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min armée dɔrɔmɛ kelen minɛnzana sugubulonko la maa si tɛ se ka don a kan k'a fɔ ko minisiri ye n bila ka na wala minisiri ye n ci ko n na dɔrɔmɛ kelen d'a ma bi n'i y'o kɛ a bɛ k'an ye wele kama. Dara ka bureau ni kaye manja o bi yɔrɔ min na an ko yɔrɔ to i yɛrɛ ɲini naam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi a ka sɛgɛ sara bɛ ka ye sabula minɛn minnu zanna fɛn min ye avion dakabanaw ye MI minnu zanna avion de chasse ka taa fara migiw kan an bɛ don min na ko bi fɛn min ye bo kɛnɛ ani sugunɛ o yɛrɛlen bɛ cɛncɛn kan ani fura kɔrɔ terroriste olu bi yaara don o don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye don o don ye n'a bi ja a bi dɔ ka b'a fitiri la Colonel Sadio Kamara cɛŋana don Mali bɛ se k'i jigi da maa minnu kan k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma ni Mali bɛ ninnu bolo i n'a fɔ Assimi y'a bila sira cogoya min na u bɛ se ka taa di Mali ye yɔrɔ jan kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Danjogo ale de y'a sɛbɛn Jɔnti Seydou dɔ bi yaala ni dɔ fa bana ye n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali jamanadenw ka se Badou Escobar nin y'a ka fasiri ye n'a sɔrɔla wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don Sadio bolo a baarakɛɲɔgɔn dɔ min n'o bɛ ministre de la sécurité protection civile i k'a dɔn ŋanamu n'u bɔlen bɛɛ ministre Dawudu Ali Ould Mohamedine i k'a dɔn général de brigade yalima a tɛ nin ko ɲɛdɔn de wa yalima mun de bɛɛ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dogo man di bilen jamana armée kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'a kun fɔra ko finitigilakaw dannen don i k'a dɔn bolo birilen don da la fɛn o fɛn n'o bi k'u la walima min mana kɛ i t'a kuma mɛn bɛɛ lajɛlen bi kun n'a ye nk'o tɛ bi ye Jɔnti Seydou ni diɲɛ yɛlɛmana i bi yɛlɛma a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ ɲɛmaaya min kunna a bi lakana de ko fɔ min ye sapeur pompier ye n'o ye protection civile i k'a dɔn olu fana b'a ka kutumu kɔnɔ ko dɔw kɔni gɛlɛn dɔ ye bi nin bɛ hadamaden dabali ban ni ka maa ni bi ja tigɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka n'a dɔ kɛ bi ye Jɔnti Seydou jamanadenw dimina i k'a dɔn sabula wa gɛlɛya damadɔ taara k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn n ka maa ye nin ye walima i k'a dɔn n bɛ se nin na n b'o kɛ para n'a ye min ja i k'a kuma fɔ a ko i k'a dɔn damanda de talen don a bɔ ministère so in ni k'a sɛgɛrɛ n'o sécurité de la protection civile a ko wulikajɔ kun ye mun ye Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn n'o ye Abdurahmani Dumbiya ani maa ani kɔnɔntɔn fonctionnaires do protection civile Jɔnti Seydou i k'a dɔn ninnu ye mankanjilaw de ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ka gɛlɛya ta ka kuma caya promotion san 1993 a b'o de ko fɔ Jɔnti Seydou n'i ye jamana sɔrɔsi bolo ta k'a lajɛ min ye jala sɔrɔli n'o ma kɛ anw ka ayiwa général dɔw ye minnu ye jala ta k'u dalen to climatiseur kɔrɔ a ko i k'a dɔn jala tali ani jala sɔrɔli kɛcogo de b'a la avancement yɛrɛ sɔrɔsi kunda cogoya de b'a la Jɔnti Seydou kɔsa in na i k'a dɔn denmisɛnnin dɔw donna ayiwa fini na i k'a dɔn olu sina ka jalaw sɔrɔ ten sɛbɛnnikɛla ko kunde b'o la sabula u n'a ka kan u y'a kala de kɛ diplôme baw b'u bolo Jɔnti Seydou i k'a dɔn donna ayiwa i k'a dɔn fini na a ka di n ye nka kalan di la nka e ko wajibi f'i ka san sɔrɔ f'i ka jala sɔrɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn olu ye ko gɛlɛnba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn suguba ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ i y'a dɔn o de ye Mali yɛrɛ koya o de ye Mali yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kosa in na n ye tɔn min f'i ye ani maa 29 Jɔnti Seydou i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ diyagoya an na kɛ jalatigiw ye u ko min ma lieutenant de sapeur pompier Jɔnti Seydou i k'a dɔn a man kan a ko wulikajɔw nana boloda fo kuma in yɛrɛ taara kiiri bolo la a ko wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɛmaa dɔw ye olu kɔni banna ko in ma ngalankata nka mun ye ministre bila k'a dossier yɛrɛ signé a kun t'a dɔn de wa yalima nkalon de tigɛra a ye wa ɲininkali caman bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
colonel major min ye Seydou Doumbia ye i k'a dɔn o kɔni banna ko in ma kabini a daminɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye ko min ni a cɛ ka jugu i ni fɛn min jala min sɔrɔli man kan o ka ta ka da i disi la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ nkalon o tuma minnu bɛ ko in yɛrɛ nɔfɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn olu de laban nana sa dabali jugu tigɛ n'o ye promotion 1993 i k'a dɔn u nana dabali tigɛ u bi mankan kɛ n'o ye Abdramane Doumbia n'a jɛɲɔgɔnw ye Jɔni Seydou i k'a dɔn f'olu ka jala de sɔrɔ jala min n'u man kan u ye dabali tigɛ ka munumunu salo kɛ ka mankan ti fa bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre de la sécurité protection civile min ye général Daoud Ali Ould Mohamedine Jɔni Seydou i k'a dɔn ale laban de nana arrêté dɔ ka arrêté min n'o kɛra sababu ye k'u yɛlɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn arrêté ni yɛlɛli bi kɛ jalako la a bi kɛ conseil des ministres la ministre dura tɛ ministre bolo k'a fɔ i bɛ arrêté ta ka maa yɛlɛ a ko nin ko in damada nana gɛlɛya nka n'i y'a ta k'a lajɛ janfa barika bonyana ko in na kosɛbɛ Jɔni Seydou sabula n ka kɛ jalatigi diyagoya i ni min man kan a ko i k'a dɔn a bɛna ni mankan caman ye ministère la a ko ne ko ta k'a lajɛ ŋanamu ani wulikajɔ kamalen dɔ bɛ yen ko lieutenant colonel Baba Daɲɔ o ye chargé de mission ye Jɔni Seydou i k'a dɔn a bi faamu o de nana wulikajɔ boloda ministre kɔ kan i k'a dɔn sabula o ti ban wari foyi la dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bara k'o de lakali sɔrɔdasi kuma don journaliste a ko Baba Daɲɔ o ka wari ko i b'a fɔ ko suba o ti ban wari foyi la o kɔni y'i jɔ de ministre tun bɛ taama dɔ la ka sin ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ka sin ka n'a bila ministre ka tabali kan son excellence nin signé ministre fana o fana ma jateminɛ ko sina k'a bɛɛ signé mankan wulilen sa ni ka ko caya fa bɛɛ fɛ sabula a kɛra lebuba de ye Jɔni Seydou k'a dɔn e ko ministre yɛrɛ t'a fɛ ka segin a ko nin ko in na wa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba de b'an ka jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna malikura n'a fɔra nin ka kɛ a bɔ ministre so la janko sɔrɔdasi ministre so Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛna ni toitiɲɛba de ye jamanakuntigi Assimi Goïta dun bɛ dakasuna min na a n'a bɛ wulikajɔ min na jamana ɲɛtaa bi sabati Jɔni Seydou u bɛna a ka baara kɛ fu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye i ti jɔ tɛlɛma Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɔsi Seydou n bala cogo bɛ di daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye Christelle Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Christelle Kone ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye siga t'a la ɲinan samiya a tiɲɛna ka ban sabula fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u sigira ne ka engrais kɔnɔ engrais mana nafuma fɔ fɛn min ye tilema ye o kun bɔra ka ban Allah nin kan k'an sɔrɔ bilen santa ko kelen a ɲɛ dɔɔnin kɔfɛ ka ban ka tila ka segin an kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jigiw tigɛra fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u kungo ni engrais sɔrɔla sɛnɛkɛ mansin ka sɔrɔ fɛn min ye sanji ye o ka da o kan sɔrɔba bi kɛ jamana yɛrɛ y'i maanabɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba ye k'o laɲini ɲɔ na kaba kɔɔri ani sɛnɛfɛn tɔw la sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔlankolon ye ani laɲini lankolon ye sabula minisiri min bɛ n'o ka baara bilalen bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna minisiri a t'a ɲɛdɔn de wa lawuli kama don sabula fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛra walasa ka sɛnɛkɛlaw kɔli nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw ye kulekan bɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kalanna ye maa dɔw bɛ yen minnu kun kan ka hectare sɛnɛ hectare 10 hectare 20 hectare 100 dɔw hectare 100 kabini nɔgɔko gɛlɛyara foro dannen kɔfɛ u labanna ka diɲɛ foro tɔ kɔ k'a ju bɔbɔ k'a da la hawla wala quwwata illa billah o de ye balawu ye minɛ o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kalanna ye o bi cogo min Sikaso mara bɛ ten Yɔrɔso Kucala Npɛsoba Segu mara Kulukoro mara Kita mara jamana in fanda 4 bɛɛ lajɛlen de seginni kɔ bolo kun maana bɔra hakɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ olu bi sɛnɛ o seginni kɔ k'o sababuya kɛ engrais ma sɔrɔ sabula layidu min dara sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ engrais ɲuman bɛ na d'u ma i n'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture o ye sigi min kɛ ka bɛnkan k'a kan min kɛra a bɛ kalo tile 12 Kuluba
a do a ɲɛmaya bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo n'o ye colonel Asimi Goita ye bɛnkan minnu kɛra ani hakilina minnu fɔra i tulo ma jɔ a fɔra ko ɲinan samiya wari min bi don a la CFA wari miliyari 456 o de bi don a la fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bi min bɔ CFA wari miliyari 203 fɛn min ye jamana ye miliyari 176 u b'o de bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ don engrais la miliyari 54 o de bi taa don la jamana yɛrɛ bɛ min bɔ ka don la o ye miliyari 17 ye sɛbɛnnikɛla ko nka nin wari bɔsɔncogo a n'a baara kɛcogo a man ɲɛ sabula fɛn min ye engrais ye sɛnɛkɛlaw kɔlila la minnu bi bɔrɔ 10 da olu ma bɔrɔ 1 sɔrɔ laadala minnu bi bɔrɔ 6 don u ka forow la u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ bɔrɔ 1 wala bɔrɔ 2 kɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen n'i taara foro lajɛ sisan ji nana sɛnɛfɛn dancogo ka ɲi nka sɛnɛfɛnw bilennen don boro engrais y'u manqué Allah Asimi Goita i tɛ dɔ fa sa wa an nimisi ka wasa ka jɔn fa ministre wa ay ministre kɔni tɛ le ministre de développement rural c'est pas ton ami c'est mon burankɛ ale ma fɛn burankɛ tɛ a Modibo Keita u y'a fili de o a sɔnna a ka fili on lui a trompé ale kan ka fili wa faut pas défendre ton burankɛ c'est de sa faute exclusivement n'importe quoi u y'a trompé cogo di bondala de o ma tun bɛ sunɔgɔ la bondala ale nana Bamako bi yan bondala u y'a gosi de yan n bɛ min f'i ye service damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'i nana ye n'i bɛ hakili sigi hali ni i kɛra nabi ɲuman ye u b'i tromper je te jure an dun y'a f'a ye dɛ n bɛ min f'i ye il y a plus de 20 ans ce système là est installé au ministère de l'agriculture oui tous les services font fo bɛ yen a bɛɛ de bɛ balo nin na nganamu au vu et au su de tout le monde et pourtant chaque année on dénonce voilà. Mais c'est le même système. Voilà. Mais on y a fait. Chaque année on dénonce. On l'a dit. Voilà. Et voilà. C'est trop tard. A taara engrais marché di minnu ma. I ka kuma dɔw ti bɛlɛkisɛ ni engrais bɔ don ɲɔgɔn na. Wa bɔrɔ kelen u ma se ka na a taara 10 000 tonnes k'u kana n'a ye u ma se ka na ni bɔrɔ kelen ye. C'est dommage. Fo sisan an bɛ mois de septembre u ma se ka na ni bɔrɔ kelen. Mais c'est dommage. Et pourtant il y a des grands. Le président du CFIAM ou CFIAM, collectif Youssou Koulibaly, c'est un grand. Nantoumé, c'est un grand. DPA Johnny. Dougouré, c'est un grand. Nyoumani, Djadjeba. Et tu dois gagner, c'est pas quoi. Nyoumani, Djadjeba, c'est un grand. Nous n'avons pas la fois ça, il est jamana, à quel musée. Mais il y a un problème. Ala ma min do ala niki bo bo ala bebi tiɲɛ koyi atara di société minnu ma lithium investment société Nyan ani Ndachido olu de bɛ yen désolé minnu tɛ engrais yɛrɛ yele dɔn u tɛ engrais feere yɔrɔ yɛrɛ dɔn a ye marché d'olu de ma sɛnɛkɛlaw bɛ engrais sɔrɔ cogo di Asim ni ko i ti kuma a bɛɛ bɛ tiɲɛ i jɔlen ɲɛna dɛ ni bɛ n wele sa n ka taa kumaw ɲɛ f'i ye Asimi kumana o ayi ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye wonba de fɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma jamanakuntigi n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ sugubulonko in na a ka ɲɛnabɔ a ti ɲɛ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ premier ministre min bɛ nɔnabila la n'o ye intérim ye a ye ci bila Modibo Keita ma ka ci bila engrais feerebaa jɔnjɔnw ma fɛn min ye sigi ye k'o kɛ u nana ye maa minnu kan ka na ni min ye u kan ka na ni min ye société 6 la 5 bɛ u ma na ni foyi ye 1 de sera ka na ni tɔni 1000 ye. La hawla wala quwwata illa billah. Premier ministre ko a ye ɲininkali kɛ engrais bi sɔrɔ jɔni jɔni bolo u ye engrais tigiw fɔ engrais bi sɔrɔ Toguna bolo engrais bi sɔrɔ DPA bolo a bi sɔrɔ Ɲumani bolo a bi sɔrɔ KDO a bi sɔrɔ olu bolo. Cɛ fɔ sa Yusufu de ko de kɛ ale de ye jumɛn ye a bi sɔrɔ Yusufu bolo CFIAM a bi sɔrɔ bolo o tuma yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye premier ministre ye a ko a ye t'u nɔfɛ ka na min b'u bolo u k'a bɔ magasin kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma minnu ka engrais ma don ba u k'a sɔrɔ o daminɛna c'est ça maa 5 min ma se ka na n'a ye u ye sugubulon bɔsi olu la k'a bɔsi la k'a fɔ minnu bɛ se a y'a minɛ septembre. Mais non, jamana géreli c'est pas compliqué du tout. Ce qui aurait dû être fait en avril. O de kɛlen filɛ en septembre. Et voilà, et tout à fait. Burankɛ kun birilen bɛ halisa. Anw dun ye nin wuye dɛ. Wa t'a kalama. A b'a kalama dɛ. An gulela ka kule k'a fɔ kabini samiya ji bi toni. Voilà. On a dit pour éviter ça. Bon Youssou Koulibaly ye min fɔ CFIAM. Segin kɛra o de ma minnu b'a dɔn a dir'olu de ma. Et alors voilà. Mais c'est trop tard. An tɛ juguya ye koyi. Juguya tɛ. Wallahi an bɛ jamana in joli de fɛ. Awɔ. Wa Asimu i kun birilen tɛ n'i bɛ n wele ten sa n ka taa tiɲɛ f'i ye. Ayiwa. I ti wele a b'a fɔ n ye n b'a f'i ye kunnafoni filɛ nin ye
ne ti do foyi la n bɛ taa fa ye Kati a fɔ n ye m'a fa ye ne ti wele foyi la n bɛ Akibu wele sisan m'a fa ye n ko bon n mago bɛ Asimina Akibu ye jɔn de e tɛ junior dɔn wa junior kɛ junior ne ko junior bɛ nin e ma dɔn junior ne fa ni dusukasi ye junior in tabi ni ka fara i tɛ n wele kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka fasiri jɔn ti se dun ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura jɔn ti se dun bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo min ye wulikajɔ ni jateminɛw ka kɛ jamana mana kɛ jamana ye cogo o cogo jamana den de i k'a dɔn o de ye jamana den yɛrɛ ye a ɲuman n'a juguman a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban jɔn ti se dun i k'a dɔn jigiw sigilen don jateminɛ kɛlen don jɔn ti se dun i k'a dɔn hinɛ ni makari an ka jamana ɲɛmaaso maa minnu kun b'a fɛ ka na bi an ka yan jɔn ti se dun n'o ye sɔrɔdaso ye maa 49 sababulal'u la ka sababu kɛ musow don hinɛ ani makari ani josariya batuli kama jɔnni sedu yanni maa min ka kale dasinɛni ɲɛ kongo ka kungokolo kɔnɔ a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛ kan a bɛna taa manambuware fili sisɔgɔ i k'a dɔn Bafili a bɛ kaso la a bɛ ne ka san kelen bɔ sa jɔnni sedu i k'a dɔn dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla waridunko de don n'a sɔrɔla jamana janfanko de don jɔnni sedu i k'a dɔn Fili a ka ɲɛmaa kun ye minnu ye walima minnu ni minnu bɛ ko in kalama n'olu bɛ se ka jalaki kɛ jɔnni sedu olu tɛ diɲɛ na min ye excellence Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita a don ko in bɛ kɛ don min minisiri min kun bɛ a wulikajɔ ni cɛsiri la Bube Mayiga o fana sara a bɛna taa a fɔra de ye ko jamana ka sɔrɔdasi minɛnw zani ani président tun bɛ yaala avion min kɔnɔ o jatew don jɔnni sedu i k'a dɔn n bɛ se k'a fɔ Fili ko ka go n ye Fili n t'a fɛ yɛrɛ de ɲɛna a ko nka n'i ye sɛbɛnkɔrɔw ta k'u lajɛ minisiri kelen min kun bɛ yen san waati bɛɛ a bɛ yamaruya di sɔrɔ ni sɔrɔ min b'a la a ye min ni min sɔrɔ o ka n'a sɛgɛsɛgɛ a kelen de tun b'o kɛ jɔnni sedu i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla sonyɛni kɛla Fili niyɔrɔji k'an ka sigi nin ko in kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔn k'a fɔ Fili jalaki min y'a jalaki tɛ min ye nka n'i y'a minɛ ka taa don kaso la a ma ɲininka jɔnni sedu a mana ni dalu ye e yɛrɛ ma dalu bɔ k'a bin jɔnni sedu k'a dɔn a bɛna ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ waati yɛrɛ kɛra koyi a yɛrɛ ye lɛtiri kɛ ka jamana ɲɛmaa k'o ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ minɛ ni bolo min kan jɔnni sedu a m'a fɔ ko a ka bila ale ma deli kɛ jɔnni sedu a ko sariya ka boli a ɲɛ 40 ma a dalen dun don a la k'a fɔ jamana ɲɛmaa min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to sariyatigiw i k'a dɔn wulikajɔ na boloda min b'a to ko ɲɛ bɛ ɲɔ sɔrɔ a ko n'o tɛ san kelen bi a dan bɛ kaso la a kɛra maakɔrɔba ye kɔrɔ ka nama di jɔnni sedu i k'a dɔn o ye kelen ye si bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn wulikajɔ ni minɛcogo dɔw bɛ yen o tɛ kun maa na bilen o tuma dabali ka tigɛ joona jɔnni sedu i k'a dɔn hinɛ taara ka ivoiriyɛn muso 3 min sɛgɛrɛ o hinɛ kelen bɛ se ka ta k'a sɛgɛrɛ jɔnni sedu i k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye hali n'a sɔrɔla jɔnni sedu k'a dɔn min ye liberté provisoire ye a ka avocat y'o ɲini n'o bɛ se ka d'a ma a ka taa kaso a taatɔ tɛ dugu la a tɛ boli jɔnni sedu n'u fanga jɔra a la don min u n'a wele k'a ɲininka dalu minnu b'a bolo a n'o bɔ k'o bin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura a don daba tungara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Masiriba n'o ye Masire Jɔbu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire Jɔbu ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔɲɛ o tɛ laban boli kɔ MSA ale o ye sɔrɔdasi jɛkulu ye minnu ko u faso tɛ tila u la wa u bɛ wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana olu ko Mali tɛ tila sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛba de kɛra Ansongo marabolo la dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye Bamanji dɔw bɛ yen État islamique Grand Sahara EIGS olu ni MSA ni ɲɔgɔn cɛ kunungo alamisa don septembre kalo tile 8 Yankadi ni Yeye fɛn min ye État islamique Grand Sahara o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka MSA gɛn ni ka dugu minɛ tile 2 fɛn min ye Talata y'a minɛlen bɛ maa ti don maa ti bɔ dugudenw busa bere o de b'u bolo n'u ye maa min sɔrɔ u b'o dasi n'i kulo gɛlɛya u bɛ marifa ci la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye GSM ye o nana k'o bi fara u ka dugu kɔnɔ Talata yi u n'olu yɛrɛ karila ɲɔgɔn na u y'olu sɛbɛn fa olu bolila ka segin sɛbɛnnikɛla ko nin maa jugu farimanba ninnu de nana ka na Talata yi minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye
arabado septembre kalo tile 6 dugu kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de nana kana dugu minɛ ka araba kɛ ka alamisa kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye tarata kɛ ka araba kɛ alamisa don sɔgɔma fɛn min ye armée ye kule k'a bɔra MSA fɛ k'a fɔ armée ye a ye dɛmɛ don a ma yangadi ni yen ye État islamique au Grand Sahara avion n'o ye armée ka kaza ninnu ye ka taa fara Albatros kan n'u ko vigiw loyi sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Bamanju ye yɛrɛkɛ daminɛ u yɛrɛkɛlen fɛn min ye Bamanju k'u minɛ kelen kelen k'u kunkolo tɔtɔ k'u tɔ lase armée y'o de kɛ nin ka di sa pembele jele kala k'u tɔ lase ndola k'u kunkolo tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko armée y'o de kɛ dugu n'o ye tarata ye k'a fura k'a jɛ fɛn min ye MSA ye k'a f'u ye a y'a jɔ aw jɔnɔ na wa o dɔrɔn tɛ koyi armée labɛnnen bɛ n'u y'u kun bɔ sanga ni waati a ye ci bila an ma an bɛrɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin yɔrɔ in ye a bɛ fɔ ne ma zone des 3 frontières fan min ye Burkina fanfɛla ye Bamanju ye yen bila u yɛlɛmalen bɛ Niger fanfɛla in na o tuma armée bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de la min bɛ se k'a t'u ka kunbɛn sabula dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye ani Tesidi n'u y'o minɛ u bɛ fangaba de sɔrɔ o tuma kɛlɛ bɛɛ bɛ yen de nɔfɛ an bɛ don min na ko bi terroriste bɛɛ kunda bɛ yen kan armée bɛ k'u faa cogo min a bɛ k'u faa ten sɛbɛnnikɛla ko État islamique au Grand Sahara u dɛmɛnen bɛ maa minnu fɛ o ye Faransi ye ani MINUSMA ye o tuma wulikajɔ ka kɛ joona min bɛ se k'a to olu ka kɛlɛ an ka jamana ka k'an da ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jamana in kɔni kɔnɔ te min bɛ min a ka ca nka te ɲuman 2 de bɛ yen fɔlɔ te Zara filanan Koyima te Baramuso te banna o a tɔ bɛ jiri te Filɛsa bɛ dɛ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Labatungara bala cogo bɛ di Josi Seydou ni maa y'i seko bɛ kɛ i kɛɲɛko laban bɛna jɔ i ɲɛ kaki siga t'a la Sudi k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don i bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko lesɔr ɲɛta sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 1000 siɲɛ 10,900 720 ani 26 Josi Seydou k'a dɔn Sifma ye cakɛda ye min bɛ dugukolo baara min bɛ so jɔ a bɛ nin baara in na a ka ca san caman ye jamana kɔnɔ minɛn ma denkɛ ka jɛgɛ a bolo ale ye sojɔladen ye socila tɛ Société immobilière et foncière du Mali u k'a ma Sifma Josi Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan jamana in gɛn bɛ bingan jamana de ye ani bɔsindigi la kɛnɛ karakaba min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Sifma ani Bamakɔ kafo n'o ye gouverneur ye a n'o bi ɲɔgɔn na ani commune sabanan mairie u bi ɲɔgɔn na a bi waati bɔ ani conseil de quartier min ye sokɔnɔfin awa min gogo min ye wulikajɔw ye a ko i b'a ye k'a fɔ kabini san 2003 san 2006 yala o tɛ bi ye dɛ a halala dugukolo i k'a dɔn jamana de y'a d'a ma k'a kɛ titre foncier ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn dugukolo ŋanamukɛlaw ani binganikɛlaw olu k'u t'a dabila Josi Seydou filɛ ka wulikajɔ de boloda min ye ayiwa a ka dugukolo wa mana halala a ka titre foncier ka wulikajɔ boloda ka taa boso k'a tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ka taa nkalon tigɛ maanifin ye fa bɛɛ lajɛlen na u ka n'u firi dugukolo in kan a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye titre foncier min n'a ta don min ye kulu min n'u k'a ma ko ayiwa Kolimaɲi kulu ni dɛ o fanfɛla in de don awa kati sira la centre émetteur yɛrɛ a n'o ma ja a ko a bɛrɛ ta min ye kabini ko in daminɛ wulikajɔw kɛra sabula arène numéro 20 min kɛra janvier kalo tile 26 san 2022 chambre civile de la section judiciaire min ye cour suprême du Mali olu ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na sa kiiri caman de kɛra i k'a dɔn nin yɔrɔ in ko la awa a bɛɛ lajɛlen da jara la kiiri kɛ o kɛ u bɛna deli kɛ walima u bɛna kuma wɛrɛ fɔ walima u b'u ɲinɔgɔmɔtu ta ka taa kiiri wɛrɛ kɛ nka se kiiri banna dati don a la min na o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kiiritigɛlaw ye yamaruya di Sifma ma maa o maa t'an bɛ sangaso jɔ walima ka t'i banba yɔrɔ in na a yi walo ka bɔ yen sabula i ta i ka yɔrɔ ye Josi Seydou makari ko filɛ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ tulogɛlɛya bɛ maa se ko ma sabula min ye Sifma ye kabini ayiwa mairie bara ka yɔrɔ in di commune 3 mairie n'a bara ka yɔrɔ in di mɔgɔ ma a ye cili kɛ ka kangari da a ye sabali
mairie bi ngu ba ko ni ya jɔ ka ba ka se ka awo mairie ba negende mairie ba nega baraka ngalo tigaye abaraka ashu mairie bu negende kula sabula ale wi kla ki fori ka bɔ akɔrɔ I ka do atinye o ye wari nyini nayi ne yɛrɛ wari nyini nayi nyenga yɔrɔ san I ka do sanjugo ɲumana a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen jɛlen do nka ka taa aw nɛgɛ ka yɔrɔ d'a ma n'a ma jan do a yɛrɛ la I ka dɔn ayiwa min ye garijɛgɛ ɲini kojugu I laban bi dɔ garijɛgɛ da dɛ John Sodi ka dɔn nin damanda kangari dun dara dɛ wa yɔrɔ in feerela fonctionnaire commerçants artisans sɔrɔsiw yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ta b'a la usine usine baarakɛlaw hali maliyɛn dɔw bi jamana ko kan olu taara yɔrɔ in feere nin bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko balila yɛrɛ jumɛn b'a la dɔw yɛrɛ taara fo titiri wɛrɛ dilan I k'a dɔn langolo titiri kan o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn mairie do dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san 13 SIPMA jamana den do a wɛrɛ ye nafolo ɲinina ye san 13 k'a kɔli a k'an ka wari fɔn fɔ sɔrɔ walima a b'a fɛ ka baara fɔn fɔ kɛ nin tɛ bingani kɛnɛ ka karaba ye wa o bɛ ɲɛ wa John Sodi k'a dɔn an kana bin ɲɔgɔn kan a ko nka SIPMA ye hakili ɲuman sɔrɔ ni ka wuli ka jɔ bolo da a ko maa minnu bi yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ la jalaki bi bin u kan maa minnu y'u su ka taa yɔrɔ ni fɛn feere u ma ale tɛ dugukolo cila ye ale tɛ maa ka so cila ye ale na hakili ɲuman ɲini ayiwa min bɛ se ka to ko min ɲɛ cogo min na maa si kana dɛsɛ ayiwa maa si kana tɔɲɔ o de la a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka hakili ɲuman dɔ bɔ k'a bin u ko min ma SIPMA hakili ɲuman Johnson Seydou o ye mun ye o de ye ka yamaruya di kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ma o ma n'i bɛ yɔrɔ in na Johnson Seydou k'a dɔn a ɲɛ ka se ka dɔn Johnson Seydou sabula ale t'a ka yɔrɔ in namara t'a la kabini 2003 2006 jamana de yɔrɔ feere ale ma n'i nana masumalen n'u y'i nɛgɛ ka taa nin d'i ma I k'a dɔn u y'i bila ayiwa kɛnɛ langolo de la o de la yɔrɔ in dabɔlen kun don min kama Johnson Seydou o de ye ka yɔrɔ belebele jɔ Bamakɔ min ni ayiwa I k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bi kɛ a yɔrɔ kun min labɛnnen don a kama a ka ɲi ni ACI ye Johnson Seydou k'a dɔn o dabali de tigɛlen don nka n'a ma ɲɛ n'a kɛra nin jogo in ye hakili ɲuman bolo kan an bɛɛ ye jamanaden ye I k'a dɔn n t'a fɛ ka fanda tɔɲɔ n t'a fɛ ka dɛsɛbaatɔ tɔɲɔ nka n fana kana tɔɲɔ dɛ Johnson Seydou o hakili ɲuman de taara I k'a dɔn SIPMA a baarakɛlaw a ɲɛmaaso fɛ ni ka wuli ka jɔ bolo da min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bi nafa sɔrɔ o de la a nana a bɔ cakɛda min sigi o kalifalen bɛ géométrie expert dɔ ma min agréé don o de ye Amadou Soumaré ale yɛrɛ kun ye ordre des géométres du Mali ka président ye Johnson Seydou I k'a dɔn a ka cabinet tɔgɔ de ko CTA a ka téléphone numéro o de ye 00223 76 43 26 27 a filɛ ACI demi kɔnɔ Johnson Seydou I bɛ wuli ka taa o tigi fɛ yen n'i taara I tɛ taa SIPMA la dɛ I bɛ taa nin de fɛ yen I n'olu tɛ ɲɔgɔn ye kuma t'a ni ɲɔgɔn cɛ I ka dossier technique I bɛ taa ka taa jira n'i k'a dɔn ne ye yɔrɔ san nin yɔrɔ in na walima n ye nin so in jɔ a bɛ nin yɔrɔ la o tuma I n'o de b'o lajɛ nka 1,100,000 ni 500,000 I b'o sara na u bɛ t'i ka yɔrɔ lajɛ Johnson Seydou k'a dɔn yɔrɔ in n'a sɔrɔla ayiwa olu ye plan min kɛ n'a bɛ jiboli sira la walima a bɛ sira kan n'a kan ka ayiwa yɛlɛma ka taa cogo min na walasa I kana tɔɲɔ u b'o kɛ Johnson Seydou k'a dɔn o ye arrangement ye sa dɛ wala arrangement da o ye a kan ka ci de o a kan ka ci nka ale t'a fɛ ka cili kɛ ka tiɲɛni kɛ Johnson Seydou k'a dɔn ayiwa banque numéro bɛ yen wari min bɛ bila o la n ko n'a ta bɛɛ n'i ka yɔrɔ sumana k'a lajɛ SIPMA tun b'a fɛ ka yɔrɔ in feere hakɛ min na o fana bɛ f'i ye I b'o fana wari sara Johnson Seydou k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to I ka yɔrɔ tɛ ten I bololangolo tɛ bɔ n'o tɛ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ a yɛrɛ sɛgɛnna sa san 13 a bɛ nin maɲuman ko in na Johnson Seydou k'a dɔn o tuma bɛɛ ka wulikajɔ bolo da maa ma bɛ yɔrɔ in na hakili ɲuman bolo kan ni an bɛɛ lajɛlen jamanaden kelen ye n t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ sɔrɔ I ka dugukolo ka se ka kisi a bɛ sɔrɔ nin de la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ ayiwa lesɔrɔ kɔnɔ ɲɛtaa dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Tera ye nin y'a ka sɛbɛn ye Kasimu Tera ko ni ko min kɛcogo ma ɲa o lagali cogo tɛ ɲɛ a ko an ka taa CMDT la CMDT u k'u bɛ maa minnu da san 2022 kɔnɔna na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli kumakan kɔni jɛyalen bɛ Nangɔ Danbele nɔfɛ e ko Nangɔ yɛrɛ a ka mangoya a tɛna n'a kasa yɛlɛ cakɛda la cakɛda min ni bɛɛ dan b'a la Sayer Emploi sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye appel d'offre ye o nana kɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ye denmisɛnw ye minnu kan ka ta baara la diplôme bɛ minnu bolo baara nana kalifa cakɛda dɔ la CMDT fɛ u ko min ma SAR emploi sɛbɛnnikɛla ko SAR emploi Mali ale de ko fɛn min ye technicien ye ingénieur minnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn k'olu bɛna ta CMDT tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko concours nana dayɛlɛ juillet kalo tile 17 centre 3 Bamako Kucala ani Sikaso sɛbɛnnikɛla ko centre kɛlen ka ban jaabiw nana bɔ a ko fɛn min ye lisi ye maa 100 ni maa 2 olu kɔni o lisi nana bɔ 77 ye technicien ye 25 ye ingénieur ye olu taara k'a fɔ olu bɛna ka na test tɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko jaabi bɔlen fɛn min ye concours kɛlaw ye u ko concours kɛcogo man ɲɛ jaabi kɔni namara donna la o tuma an di ɲɛna y'a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ ka ɲini u nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min yɛrɛ n'o ye sɛbɛnni kɛ ka ci SAR emploi ma u labanna u n'olu sigira maa min bɛ n'o ye Sidi Yatara ye ale kɔni ale bilalen bɛ recrutement in kunna ani denmisɛnw ye ɲɔgɔn ye u y'u fɛta fɔ ni k'u ka sɛbɛn di u ko olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ u ti ɲɛɲinini kɛ bilen koyi sabula olu bolo sariya de sɔsɔra yuruku ni namara de kɛra test oral min n'o kɛra technicien kɔnɔna na maa min bɛ n'o tɔ a ye Kali Jakite n'a bangena san 1988 n'o taara n'o tɔgɔ bɛ lisi kan o tacogo o tacogo ko k'o ɲɛfɔ sabula o tɔgɔ min bɛ lisi kan dɛ ani tɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen n'o ye concours kɛ k'u tɛ kelen ye a ko maa min bɛ yen n'o fana tɔgɔ sɛbɛnna k'a fɔ o passera Kucala centre la n'o tɔgɔ de ye Worokiya Berté n'a bangena 1994 ko o tɔgɔ tun man ka ye lisi kan Kucala sabula ale yɛrɛ ma concours kɛ Kucala fali yɛrɛ sɛngɛ kɔrɔ a ko maa dɔ wɛrɛ bɛ yen min n'o taara k'a fɔ o ye ingénieur ye k'a sɔrɔ ale ye concours de kɛ licence b'a bolo ale taara comme technicien o tɔgɔ taara ye ingénieur ka lisi kan sɛbɛnnikɛla k'u k'o ye fiɲɛba ye o tuma n'i ye site ta k'a lajɛ k'o yɛrɛ publiera yɔrɔ min i b'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ yen u k'o ɲɛ ka f'u ye n'o ɲɛma dɔn ko segin ka kɛ concours kan n'o de don u ka segin ni segin ka kɛ concours kan wa ni segin kɛra concours kan bɛɛ ka copie u k'a publier e ye nin sɔrɔ i ka copie kan i ka copie nka u k'a publier wade u laban na kɛ suba ayisa nin mun ye ta tɛ yan ko segin ka k'a kan ni rédaction administrative kɛra walima industrie kɛra i mana mun sɔrɔ i ka copie kan copie yɛrɛ ka publier internet kan bɛɛ k'a ye a kuma a gɛlɛyara sa dɛ o de y'a laban yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko in kuma cayalen bɛɛ maa minnu kɔni bɛ u diminen bɛɛ sabula candidat 2000 de ye lisi ladon u k'a ko tɛ se ka tɛmɛ ta cogoya si la fo segin ka kɛ ko in kan samasamali kɔni guwannen bɛ CMDT la fɛn min ye CMDT ɲɛmaa ye Nankɔ Danbele ale tɛ sɛ dabɔ ji la kɔrɔlen dɔnnalen bɛ fara gɛlɛyaw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ confidence kɔnɔ ka bɔ aujourd'hui la a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mohamed Soumare i k'a dɔn kalanden don a ko an kana ɲinɛ min ye jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ŋanaba dɔw tɛmɛna a bɛ san caman bɔ ɲina kana k'u kɔ a ko bi ale hakili bi jigi ka jamana dɔw hakili jigi cɛkunba dɔ la min sara a mɛnna Alhaji Modi Sila Alhaji Modi Sila n'a tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ journaliste se di k'a dɔn fo n'i ye dunan ye hali n'i ye dunan ye delila ka Modi Sila to a mɛn a ye wuli ka jɔ ani baara min kɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa maa man ka ɲinɛ Modi Sila kɔ sabula tuuba ka don journaliste di k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ farikɔnɛjɛ dɔlatajɛrɛ jɛkulu min bɛ yan n'o ye Blanjo Blagan ye Stade Malien i k'a dɔn ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ani maa caman ni ka Stade Malien k'a dayɛlɛ Modi Sila tuma min n'a ye bulonkɔnɔkalaw kɛ Tuuba ka kuranɛ durusi k'o ban Modi Sila a sɔrɔla ka wuli ka jɔ boloda k'i kunda Korowari jamana kan i k'a dɔn a ye nafolo sɔrɔ yen nafoloba a kɔsegira ka na faso la a nanen faso la min kɛ min ye ayiwa sugu ye a y'o matarafa daba 4 feerefɛn ka dɔgɔ Modi Sila a kun tɛ min jago wuli ka jɔw nana ani feere nana diya la dɔ fara la sɔrɔ ka kosɛbɛ ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ka da ni ye n'o ye silamɛya ani ayiwa farikɔnɛjɛ ye sabula Stade Malien i k'a dɔn o kun ka da ni ye fo k'a fɔ k'a to ten min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye sadi a ye ɲɛtaa fɛn o fɛn kɛ kabini san 1960 Modi Sila a b'a ju la sɛbɛnnikɛla ko Modi Sila kɔni n'a tɛ misiri
de la a bɛ ballon la fo san 1980 waati i k'a dɔn Awa Modi Sila a laban nana kɛ vice président ye i k'a dɔn o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra vice président ye à vie i k'a dɔn min b'a jira k'a fɔ Stade Malien kanubaa kun don a n'a dɛmɛba ballon kɔni a ye dɛmɛba de ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn sabula ballon ko n'a wulila Modi Sila a kun tɛ k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko Alhaji Modi Sila min ye a ka bolo waati i k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ hali maa minnu kun bɛ section basket la i k'a dɔn Modi Sila a ka dɛmɛ sera ninnu bɛɛ ma a ka diinɛ ko kɔni a ye maa t'o fɔ a ye n'i y'a ta k'a lajɛ Modi Sila a donnen don ni min ye kosɛbɛ o de ye tiɲɛjala fɔli ye a tɛ siran a tɛ tanbakiya ni silamɛya ko don o wulikajɔ n'o baara fana maa t'o fana fɔ a ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ diinɛ ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Modi Sila i k'a dɔn minnu y'a sigi ale de kɛra a kɛra o fana sababu ye olu sigili i n'a fɔ AMIP o sigili i k'a dɔn a b'o ju la o conseil islamique o sigili fana a b'o ju la Modi Sila i k'a dɔn marikiba min bɛ yen n'u tun k'a ma ko Mazda ale de kun ye représentant ye ayiwa farafinna yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn Modi Sila ayiwa a laban nana agence de voyage sigi sen kan min bɛ taa ni mɔɔ ye Makan e ko o yɛrɛ de tɛ agence de voyage fɔlɔfɔlɔ ye ko min ma Al Umra a ko wulikajɔ ni jateminɛ ka taa ni mɔɔ ye Makan ka hiji labɛn a yera Modi Sila fɔlɔfɔlɔ de la ayiwa jamana in kɔnɔ nka maa tɛ to si ye i k'a dɔn a nana ayiwa kɛ cɛkɔrɔba ye banamisɛnnin caman nana a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn Modi Sila a y'i kɔ don diɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko uti kalo tile 31 san 2014 a ko wulikajɔw ni jateminɛw i b'a ye k'a fɔ min ye Stade Malien ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ président a vie don fo ka taa fɔ min kɛra ɲinan tɛ k'a kɔ o de la an ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa Modi Sila an bɛ dugawu kɛ Ala k'a hinɛ ni ka yafa k'a ma dankɔrɔba minnu dara jɔn se di k'a dɔn n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲumanw ye an b'an ka ɲinɛw kɔ i y'a dɔn Basalandaw ka bɔ Segu min ye Alhaji Amadu Jige GGB Grand Grenier du Bonheur ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Bacani Kuma ale yɛrɛ de kun ye usine tigi ye usine tigi tɛ yen ale kelen de ye usine tigi ye Bacani Kuma n y'a dɔn dɛrɛ usine tigi a ko ale de kun ye usine yɛrɛ tigi Bacani de usine tigi ye alu kuma ka bɔ Barawuli Alhaji Mafa Aidara i k'a dɔn Segu Amadu Dawu ni Bedi Tarawelew min ye Bamadu Simagaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ŋanabaw ye minnu ni ɲinɛtigiw kɔ ani Grand Grenier du Bonheur GGB Sila Biba marakɛ taari da lahara cɛ duman ko u to ye u segin dɔ bi sa ma coup d'état a y'a ka coup d'état min kɛra yala ale ka yɔrɔ in ni Radio Mali man jan ɲɔgɔn na marifatika bɔra ORTM na pewu a ka chauffeur kɛ kamalenkolo gɛlɛn jamanjanba a sigilen boutique kɔnɔ a sina k'a fɔ papu mobili munumunu an ka taa so bi sugu in man di han mankan min bi yan nin tɛ mankan duman ye papu ye mobili munumunu n'i bɛ taa ale ka yɔrɔ la kaburu do sira jan kelen ɲare la yarɔ a tɛ jigin a bɛ yɛlɛ de kana sugu kɔnɔ papu k'a bɛ mun na ko n k'i ka sira in minɛ ka taa sans interdit minɛ u y'o dasi dɔn ni san lɛrɛ bɛ bɔ kaburu do da u nana bɔ u bɛ kilasɔnni kɛ pi parce que o ɲɛ b'a la u bɛ sans interdit kan quoi a ko aw tɛ nin ye mun ko ye sa aw ɲɛ tɛ sans interdit aw tɛ sa aw b'a bila sans interdit a ko papu kana nin jate i b'a bolitɔ ye ka ko an na sisan min bɛ ɲɛfɛ min ɲɛfɛ n'a sera ye a bɛ segin ka ko an na ka na an ka da Ala ka hin'u bɛɛ la ka yafa k'u ma jɔn Seydou waati n'a ka waati Marikina Sadani na an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi n'olu wulila Ahmed Jakite ni Modibo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan Burapele a n'a jɛɲɔgɔn olu bɛ se ka na nɛgɛ ɲɛ 21 ni Ala jɛna n'a ye ntɛnɛn wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin kumaso kelen kɔnɔ sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ k'olu lakali nka ne ni radio lamɛnbaaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jɛkafɔ ka bolofara min bɛ n'u k'a ma radio Mancha FM 92.9 bolofara tɛ Jɛkafɔ la Siniju Jɛkafɔ kɔni mais jiriba de don bolofara t'a la non radio mana bonya il faut avoir des bolofara foyi tɛ ça c'est quoi ça c'est quoi ni maaw b'a u yɛrɛ fɛ ni maaw b'a fɛ ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ Bawule FM radio pirate don tɛnɛma bolo tun bɛ nɛgɛ la ka karamɔgɔ b'a kɔfɛ journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam Jɛka pub
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw